Kao što vidite, ovo je sve prolećna zona oko mene, a ja sada želim da postavim letnju zonu. Letnja zona će početi zonom pinciranja. To je nešto sasvim novo što sam uvela u projektovanje ove sezone. To znaju oni koji u projektima imaju zonu pinciranja. Zona pinciranja će biti postavljena ovdje i kao što vidite, ovi permomodeli su prilično zatravljeni. Na ovaj način ćete vidjeti kako ćemo rešiti zatravljene permomodele. U okviru projektovanja motivacione biobašte, kod nekih većih projekata već je ugrađena zona pinciranja, kao što je kod mene imam. Ovdje je zona, se sastoji od 4 gredice, ja ću imati 6 gredica. Koja je prednost ove zone? Prvo, na istom mjestu radimo pinciranje, dakle kada krenete s pinciranjem nećete zaboraviti da upincirate tikve, eventualno dinje ili lubenice, već pinciranje radite na jednom mjestu, tako da krenete od devetke, onda radite sve redom gredice. I još jedna je prednost što se ovdje loze rašire, dakle one znaju da se rašire širom svojih permomodela i da izađu iz okvira permomodela i na taj način vi samo u jednoj zoni pazite kako hodate. Svi ste upoznati sa situacijom u mojoj bašti da su ovce srušile sve nosače i sada je potrebno da ih ja uklonim, da podignem nove, da obnovim šta se može obnoviti. Ali ono što je najvažnije, iskoristit ću sve ove nosače. Prvo moram da ih očistim od ovih rafija, bižura i mreže. I njih ću iskoristiti da napravim male ogradice za ovu letnju zonu, odnosno zonu pinciranja. Biće vrlo zanimljivo. Potrebno vam je ovaj zidarski metar, to je ovaj metar koji se rasklapa, to sam dobila od Tamare Kekerović, može da se rasklopi do 1,20 m, evo vidite ovako, i onda možete da radite tačnu meru. Zatim potrebno vam je testera i naravno da se iskoristi sav ovaj bižur koji je pao, jer je on i dalje upotrebljiv. Sada ću početi prvo da premerim, zatim da očistim permomodele, da vidim kako se može ova trava koja je prerasla počupati i staviti preko. Ne mora se nužno nešto mnogo čistiti. Vidite, tamo sam već oborila suncokrete i čitava ova zona bit će vrlo zanimljiva letnja zona za pinciranje. Sada je već jutro, iako sam sinoć započela ovu priču i već sam odradila veliki posao. Kao što sam rekla, ovo je zona pinciranja. U zonu pinciranja ulaze dinje, lubenice, tikve. Dakle, to su biljke koje su vrlo zahtjevne. Ja želim da iskoristim sve ono što je polomljeno u bašti, pokidano, kako bih reciklirala i napravila izdignute permomodele za ove zahtjevne kulture. Osim toga, vodite računa da su lubenice i dinje voće, dakle one se ne sade na isti način. Iako ste svi postavili projekat već krajem godine i postavili svoje permomodele, sada je važno da izdvojite permomodel gdje idu lubenice i dinje, permomodel gdje idu tikve, da ih pripremite na ovaj način. Ne morate nužno da pravite ograde, ali na ovaj način ih morate pripremiti. Šta sam ovdje uradila? Upotrebila sam pokidane rafije, pokidani bižur. Ovo ovdje je špaga od sena. To je nešto što sam vam pokazala u prošloj epizodi. Ovdje vezujem špage kojim je vezano seno, jer znam da će mi kad tad trebati, a generalno bi završile na smeću. I ovo je moj srećni slon koji ovdje stoji kao čuvar. Dakle, ja sam sve to iskoristila, potrebno mi je kao alat makaze, zatim mala testera i napravila sam, vidite, finu ogradu. Ovdje sam također iskoristila one ogradice za grašak i sve to je dobro došlo da podignem nivo, jer je važno da se permomodeli na kojima idu lubenice, dinje i tikve dobro uhrane i pripreme na poseban način. Na ovaj način ja sam dobila nivo i želim ovdje sve da zatrpam stajnjakom i senom. Sljedeće što radimo jeste da obeležimo mjesto gdje će biti lubenice. Sada ćemo ovaj permomodel pripremiti za lubenice. Na isti način se, kao što sam rekla, priprema sve.
Razmak između lubenica će biti 60 cm, iako se one mogu stavljati cik-cak, jer ovo je zona pinciranja. Dakle, kada dođemo da pinciramo, onda pinciramo sve. Kada imamo loze na jednom mjestu, onda se loze šire na sve strane. Ove kulture se međusobno ne ukrštaju i možete da ih stavite zajedno, a naravno one idu i u kombinacijama sa nekim povrćem. S obzirom da je ovo orijentacija sjever-jug, ja ovdje ne mogu da stavim visoko povrće, ali mogu da radim kombinaciju s mahunarkama i nekim niskim povrćem. Sve dolazi u obzir: kupusarice, paprike, patliđani, različite vrste boranija, a o tome ćemo u samom projektu, jer svaki projekat je priča za sebe. Sada ću da obeležim kućice za lubenice i da oko njih iscrtam krugove. Prečnik kruga treba da bude 40 cm. Nadam se da vidite kako sam to obeležila. Obeležila sam kućice gdje ću baciti sadnice lubenica. Ukoliko imate na istoj gredici lubenice i dinje, idete jedna lubenica, jedna dinja i tako naizmjenično. Ali je vrlo važno da ih postavite u centralnu zonu. Centralna zona je uvek i najplodnija zona u samom perma modelu, jer će sa ove strane i sa ove strane dolaze druge kulture, a uvodite računa da nam po širinama dolaze integralni sistemi zaštite. Evo, o tom krugu sam pričala. Krug 40 cm, obeležite oko svakog štapića. Sada ćemo upotrebiti vile za prozračivanje, jer, kao što sam rekla, lubenice i dinje su voće, također i tikve, kao i lubenice i dinje, zahtevaju duplji prostor oko predalu korena i nakon toga se one lozaju. Dakle, sada pripremate rupe kao da sadite voće. Potrebno je prozračiti u ovom krugu prečika 40 cm do dubine ovih vila. Vidite kako sam ja to napravila. Prozračila sam prečnik 40 cm, dubine vila, pa imaju one 30, zato što se ponašam jednako kao da sadim voće. Dakle, kad sadite voćke, recimo hoćete sada da posadite borovnice, potrebno je da pripremite rupe, da dobro uhranite, stavite štap i tu samo spustite sadnicu. Dakle, sve mora da bude spremno pre sadnje voća. Tako da ja na vrijeme pripremam sve ovo. Ovo je podzemni perma model. Hajde da vidimo kakva je situacija sa nadzemnim. Ako pratite YouTube kanal, onda ste mogli vidjeti da sam na ovu površinu stavila svašta. Dakle, ovdje je jako mnogo kukuruza, stapke indijanskog suncokreta, da vidimo šta je ispod. Evo ga, kabasti sloj. Dakle, kad imate ovakvu situaciju, a po vašim projektima imate je na dve gredice, jel? Zato što imate po projektu jednu gredicu sa lubenicom, drugu sa tikvama, koje se na ovaj način mogu pripremiti, jer projekti od 100 kvadrata imaju jednu gredicu sa lubenicom i dinjama u kombinaciji. Samo je potrebno da malo sklonite kabasti sloj i da napravite rupu. Dakle, rupa je obavezna i obavezno je dodati još izvesnu količinu stajnjaka. Stavite štap jednako kao što sada ja radim, samo je važno da uzmete ašov ili vile za prozračivanje, da nađete slobodan procep u onom kabastom sloju koji se već sad malo razgradio i napravite isto što i ja radim. Ovdje su prošle godine bile tikve, tako da ove godine sve se to premešta u kasno prolećnu, odnosno letnju zonu. Sada ću, nećete verovati, ali 3 pune ove tačke, odnosno ručna kolica puna stajnjaka, da istresem i da napunim. Sve ovo vi to ne morate da radite, ja želim ovo dobro da uhranim jer su mi ovce sve pojele. Vi možete da stavite i granulirano đubrivo, ali ovdje bi trebalo da ide 5 šaka granuliranog đubriva po jednoj kućici. Dakle, ponašajte se kao da sadite voće. Jednako granulirano đubrivo ili stajnjak, ali je bitno da dobro nađubrite ovaj prostor. Napunila, vidite,
Zašto mi je trebalo sve ovo? Zato što sam napunila skoro do vrha ovaj permamodel u zoni pinciranja stajnjakom. Preko toga sad ide seno, ostaju obeleživači, dakle kad budem sadila, samo ću na to mesto da ubacim sadnicu, sve će biti spremno, dobro uhranjeno, tako da zona pinciranja može zaista da ostvari svoju ulogu. Sve ovo ću završiti do kraja, sad ću vam još pokazati kako to izgleda kad se stavi seno. Prvi permamodel je spreman iz zone pinciranja. Vidite kako će se zona protezati do kraja. Sada će meni trebati vremena, nekih sat vremena po ovom permamodelu, kako bih to pripremila, jer zapravo najviše vremena odlazi na postavljanje ove ograde. Seno sam stavila odozgo, vidite da su ostali izvan ovi mali kočići, jer to je mesto gdje ćete ubaciti sadnicu. Najvažnija priča je o senu. Na konsultacijama dobijem jako mnogo povratnih informacija o tome da ne možete nabaviti seno, zatim rečenica da vas seljaci ucenjuju zato što imaju svoju cenu za seno. Verujte mi da oni godinu dana rade da bi nakupili seno da ishrane stoku, dakle tu vas niko ne ucenjuje jer oni imaju cenu za svoju robu, dok mi, odnosno građani, ispijaju nekakve kafe po kafićima, seljaci sakupljaju seno za stoku i njima je seno potrebno. Ali ono što je najvažnije jeste sinergija, kompromis i dobra volja da se udružimo kako bi ova planeta bila bolje mesto. Pitajte ih da vam prodaju nešto što je iza kuće, što je staro, što je pokislo, što oni ne mogu da iskoriste za stoku. Pogledajte ovo, ova plesan, to je ono što vama treba, na kraju nama ova plesan treba. To su sve mikroorganizmi koji učestvuju u procesu razgradnje. Vidite da sam ja čak i za nadoknadu štete rekla vlasniku ovaca: nemoj da mi doneseš ono što će jesti tvoja stoka, tvoje ovce, krave, donesi mi ono što one ne mogu da jedu, ono što je stajalo iza kuće 3-4 godine, jer šta ćemo mi ako stočni fondovi na selu propadnu, jel? Malo je ljudi koji se time danas bavi. Epizoda je gotova, idem da se nahranim. Najveći graditelji su među baštovanima, zona pinciranja. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.